आमी ऑब्जेक्शन्स सजेशन्स फायल करपा आयिल्ले विथ रिगार्ड टू द वॉर्ड डिविजन वॉर्ड डिलिमिटेशन जे जाल्ले आहा ते आमी रिटर्न ऑब्जेक्शन सजेशन्स फायल करपा आयिल्ले आसा आनीक हातूंत आमी जो डेप्युटी कलेक्टर ERO कन्सर्न मारगांव म्युनिसिपल कावन्सिल आहा ताका आमी प्लॅन सुद्दां दाखयल्लो आहा कशे भशेन पॅच वर्क जाल्ले आहा ते खंयचोच एरिया काडला आनी खंयच्या बोर्डाक घातलेले आसात आनी इन डिटेल आमी ते आमचे रिप्रेझेंटेशनाचेर बरोवन दाखयल्ले आसा सी बेसिकली म्युनिसिपल एक्ट सेक्शन 9 आनी 10 हाजे मार्फत इलेक्शन जाता आनी सेक्शन 9 आनी 10 हातून स्पेसिफाय जाता कितले वॉर्ड आसपा जाय कशे भशेन डिविजन जावपा जाय हे भशेन सगळे स्पेसिफाय केल्ले आसा आतां एक सांगपा म्हळ्यार सेक्शन जो 9(2) आसा तातूंत व्हेरी क्लियरली स्पेसिफाय केल्ले आसा दॅट इट शूड बी ऑड नंबर एक म्हणल्यार कळ्ळां पूण हांगा 24 केला जे ऑड नंबर पयलीं 25 आहलो तो 24 जाला सेकंडली आमी हेवूय दाखोवन दिल्ले आहा ताका कशे भशेन जे नंबर ऑफ वोटर्स इन ईच वॉर्ड डिफर जाता ते समजला आतां सपोज ते सांगतात की वॉर्ड्स हॅव बीन 24 जो नंबर अरायव जाला इट इज बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ वोटर्स इन एंटायर म्युनिसिपल एरिया सो इफ दॅट इज द केस जाल्यार 3 कॉन्स्टिट्युएन्सी लागता आमकां कुट्टोरी मारगांव आनी फातोर्डा सो हातून अशें जाता की एवरेज वोटर्स कुट्टोरी कॉन्स्टिट्युएन्सीत 3132 दाखयता बिकॉज देर आर 2 वॉर्ड्स इन दॅट एक 3500 आनी एक 2000 कितें तरी एवरेज वोटर्स इन फातोर्डा ऑफ ऑल द वॉर्ड्स एवरेज 2449 जाता पर वॉर्ड आनी एवरेज फॉर मारगांव इज ओनली 2363 सो हे डिस्पॅरिटी सामकी क्लियर दाखयता इफ इट इज एज पर द नंबर ऑफ वोटर्स देन एवरेज सगळ्यांक आसपा जाय आसली अराउंड 2500 आसपा जाय आसली सो एक वॉर्डाक फातोर्डाचो वॉर्ड नंबर 13 1632 दाखयता आनी हायेस्ट आहा तो कुट्टोरी 3519 म्हळ्यार कितले डिफरन्स तें पळय एक 200 300 500 सुद्दां देखून इट कॅन बी अंडरस्टँडेबल सर्टन जॉग्राफिकल कंडिशना लागून ते इक्वल जावपाक शकना न्ही अप टू एवरी वॉटर इक्वल जावपाक शकना बट इट शूड बी क्लोज टू इक्वल तें जालें ना या तेंच घाल्लें आम सायड केल्लें आहा कशे भाशेन पॅच वर्क केल्लें आहा कशे भाशेन डिस्पॅरिटी आहा इन द नंबर ऑफ वोटर्स एलिजिबल मागीर इवन आमी सेक्शन्स कोट केल्ले आहा जो सेक्शन 11 आहा तो म्युनिसिपल रोल करपा जाय आतां कितें जाता हांगा म्युनिसिपल रोल म्हण सेपरेट ना पॅच वर्क करून एक वर्ड्स हें केला म्युनिसिपल रोल सेपरेट आसपा जाय आमी असेंब्ली रोल यूज करतात आनी ते फोडून घालतात समजला दॅट इज नॉट कितें सेक्शन 11 ऑफ म्युनिसिपालिटीज एक्ट टॉक्स अबाउट इलेक्ट्रल ऑफ म्युनिसिपालिटी कळ्ळां मागीर एट द सेम टायम इन कन्सल्टेशन म्हण सांगला सेक्शन 10 इलेक्शन कमिशन इन कन्सल्टेशन विथ द गव्हर्मेंट सो आतां वेन गव्हर्मेंट इज रुलींग नॅचरली तांकां लिवरेज आसता समजला हें खंय तरी रॉंग जाता आनी अनफेअर प्रॅक्टीस जाता सेक्शन 9(2) बार 3 शाल बी ऑड इफ पॉसिबल म्हण सांगता सेक्शन 9(2)(3) सबसेक्शन 3 इट सेज दॅट द नंबर ऑफ वॉर्ड शूड बी ऑड इफ पॉसिबल अँड दॅट इज हाव इट वॉज लास्ट टायम आनी इवन नोटिफिकेशन काडलें ऑन इन ऑक्टोबर 2025 दॅट इट शूड नॉट बी लेस दॅन 27 मोर दॅन 27 म्हळ्यार 27 देखून जातलें अशें म्हण चिंतिल्लें पूण चोवपाक गेल्यार 24 जालें समजा विच इज इवन सो हें सगळें आमी इन डिटेल दाखयल्लें आहा दुसरें म्हणल्यार जेन्ना तूं वॉर्ड डिलिमिटेशन अनावन्स करता जाल्यार एट द सेम टायम इन द सेम दिस थिंग यू हॅव टू ऑल्सो अनावन्स द वॉर्ड रिजर्वेशन तूं वॉर्ड डिलिमिटेशन एकदां दवरता वॉर्ड रिजर्वेशन सायडीन सो दीस एक्सरसाइज इज नॉट करेक्ट बोथ द थिंग्स हॅव टू बी अनावन्स्ड सायमल्टेनियसली इन एडवान्स which has not happened. So all these things we have cited and we have asked them to redo this ward division so that there is fair play of elections for all the aspiring candidates. And if they fail to do so, then we may have to approach even the court of law. Last time election केन्ना आणि अशेंय दिसून जाता सो आतां मुद्दम थंय लास्ट मिनिटा हे सगळे डिस्प्यूट्स रेज करून दवरता सो हेंकाय इलेक्शन ना जाल्ले जाय एडमिनिस्ट्रेटर घालपाक सो दॅट तांकां मॅनिपुलेट करपाक मेळटलें ऑलरेडी 6 म्युनिसिपल कावन्सिल्सा एडमिनिस्ट्रेटर लायिल्लो आसा विच इज रॉंग एक्चुअली इट हॅज टू द इलेक्शन शूड हॅव बीन डन बिफोर द एक्सपायरी ऑफ द टर्म. In a collectorate building regarding we object to the division of Margaon Municipal Council wards for ensuring the Margaon municipal elections in 2026. It is not fair
as per the sections and as per the law also. It is not fair that they have made a division according to their beams and fences, which is not, according to me at least, it is not acceptable by the general public. In the application which Savio has put and Snehalan, advocate Snehalan guys, they भाशेन सगळं जालो आहा पूण हे delimitation जालें ते सारकें गोंयच्या रस्त्या भाशेन जालां. Some holes small, some holes big. So delimitation तशें जालो आहा. Some place voters less, some places more. So सारकें patchwork कोण जालो आहा. ह्यान चोवपा जाय next reservation येतान कितें जाता तें. Subscribe to Prime TV and follow all our social networking sites.